Bonjour et bienvenue dans ma chaîne et votre chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une recette de rifette au miel. Normalement, on prépare le rifette à la fin du ramadan pour le petit déjeuner avec un bon thé à la menthe. السلام أصدقائي، نتمنى تكونوا في أجمل الأحوال. هذا النهار نقدم لكم وصفة الرغيفات بالعسل. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. Donc, premièrement, j'aurai besoin d'un plat pour mélanger. أول شيء راح أحتاج آنية الخلط et je vais ajouter 500 grammes de farine وراح أضيف 500 غرام ديال الفرينة. Et après, je vais ajouter un petit peu de sel وراح أضيف شوية ملح وراح أضيف أيضا سكر فانيليا 7,5 غرام et je vais ajouter aussi sucre vanillé de 7,5 grammes et après je vais ajouter la levure chimique. ومن بعد راح أضيف خميرة ديال الحلوى 8 غرام 8 غرام la levure chimique. Et je vais ajouter une cuillère à soupe du beurre وراح أضيف ملعقة كبيرة ديال الزبدة أو 60 غرام ديال الزبدة ou bien 60 grammes du beurre et je vais bien travailler la farine avec le beurre وغادي نبسسها أو ندخل الزبدة في الفرينة. Et après, je vais ajouter l'eau pour mélanger ma pâte. ومن بعد راح أضيف الماء باش نجمع العجينة. Soit vous travaillez bien la pâte avec la main, soit vous le mettez dans le robot. إما أنكم تخدموا العجينة مليح باليد أو أنكم تعملوها في العجانة الكهربائية. Et voilà, la pâte c'est comme la pâte à pizza. العجينة هي بحال عجينة البيتزا. غادي نقسم العجينة إلى كويرات صغيرة. غادي نخدمها مليح أولا وراح نقسمها إلى كويرات صغيرة وندهنهم بالزبدة. أولا غادي نخلي هاد العجينة ترتاح ومن بعد راح نقطعها الى كويرات صغيره وندهنهم بالزيت ونخليهم ايضا يرتاحوا هاد الكويرات
الصغار. Donc, premièrement, je vais bien travailler la pâte et je vais le laisser reposer à peu près 10 minutes. Et après, je mets un petit peu d'huile sur la pâte et je mets un filet de plastique ou le film alimentaire et après je la laisse reposer 10 minutes. Après 10 minutes, je vais couper ma pâte en petites boulettes. Après, je la laisse aussi reposer 10 minutes. Et voilà, après que les boulettes sont bien reposées, donc je vais soit étaler la pâte avec les doigts de la main, soit avec ce rouleau celui-là. بعد ما الكويرات ارتاحوا اما غادي نسرحهم بالاطراف ديال الاصابع او لا غادي نشد هاد الرولو وغادي نسرحهم به. Et après je vais plier ma pâte comme un enveloppe en carré. من بعد غادي نطوي العجينة ديالي
Et après que je termine, je vais commencer avec la première ou par la première et je vais bien l'étaler comme ça. من بعد ما انتهيت غادي نقوم بالتسريح انني نسرح او انني نقرص الاولى اللي بديت بها. Et après je vais chauffer ma poêle ومن بعد غادي نسخن او نحمي المقله وراح اضيف فيها الزيت. Et après chauffer la poêle, j'ai mis l'huile. Et quand il chauffe l'huile, donc je vais mettre le carré de rghaïf. Et après, sur le carré de rghaïf, donc je jette l'huile pour le carré va gonfler. من بعد ما سخنت الزيت راح اضيف المربعات ديال الرغيفات ومن بعد انني نضيف او نضع الزيت مرارا وتكرارا على المربع باش ينتفخ لي المربع.
Et voilà, après la cuisson, donc j'aurai besoin de miel. Donc je vais mettre soit avec un pinceau, soit je vais mettre le carré dans le miel. Et voilà, et après j'aurai besoin de soit de sésame, soit des amandes effilées. Et moi, je vais mettre des amandes effilées. Vous pouvez mettre des cacahuètes aussi. من بعد راح اخذ صحن التقديم وراح احتاج العسل وراح غادي ندهن المربعات بالعسل. اما راح غادي نضيف لهم الزنجلان محمر ولا غادي نضيف لهم اللوز ايفيلي، وانا اختاريت انني نضيف لهم اللوز ايفيلي من بعد ما حمرته comme j'ai dit après que j'ai mis un petit peu des amandes effilées sur le feu. Et voilà. Et après, je mets un petit peu au milieu ومن بعد نضيف اللوز effilé على الوجه ديال الرغيفات ديالي. Et voilà ma recette pour aujourd'hui mes amis. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et à bientôt avec une nouvelle vidéo. هذه هي وصفتي لليوم أصدقائي. إذا عجبتكم كالعادة وصفتي ما تنساوش تحطوا لايك، تشتركوا في قناتي وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد.